subtraction of decimals this week. Adding and subtracting decimals is the skill of carrying out a calculation involving decimal numbers correctly by understanding base value. So, ang pag-add o subtract sa decimals kay parehas ra sila sa pamaagi sa pag-subtract o add sa whole numbers. So, ang pag-add o subtract sa decimals kay naitulong ka rules. Una, kaniyong kong basa. Line up the decimal points vertically. Fill in any zeros where necessary. Number 2. Add or subtract the numbers as if they were whole numbers. Number 3. Place the decimal point in the sum or difference so that it lines up vertically with the numbers being added and subtracted. So, karon, mo ni siya ang examples of adding
mag-roll mo og dice. Ang usa ninyo mo roll mo diri. For example, si Tian mo roll. Nya ug sa iyang mga tugman, wala yang ansiran. Dili ikaw. Nya ito na mo follow tayo si Nika, nya mo follow tayo si Mary Joy. Nya ato tayo mga chika. Sige. Sige na. Ato sa Ma'am, hindi ka mangaway. Ay, di ako nang sirap dito sa board. Hindi na naman ka mo. Ano naman ka? Ma'am, sige silang panaway. Hindi ko na nila sa kumana. Hindi ko na ulaban mo, ma'am. observe ha. Sige mo katawad ha. Next, Nika. Balik ka, balik ka. Okay, parehas. Okay. Okay, very good. Okay, last, Mary Joy. Balik. So, atong chikan kang ikan na. 2 plus 1 equals 8. 4 plus 2 equals 6. 1 plus 3 equals 4. So, tuldok, 5 point. So, 0 plus 3, 3. So, 5 plus 4, 9. 7 plus 2, okay, check. Give Ian wow clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow! Okay, very good. So, number 2, ang Nika. 6 plus 3? 9. 5 plus 3? 8. 3 plus 4? 7. So, decimal point. 2 plus 5? 7. Yeah, 8 plus
ninyo. So, pagkuha mo og kuan, 1/4 sheet of paper and copy and answer. So, I'll give you 15 minutes to answer. Ya, ato na, mag-zero, ako nag-chikan na. Number 1, ma'am. Number 1, ma'am. Mana mo? Yes, ma'am. So, exchange your papers. 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Number 1, gising answer. Ako, ma'am. Okay, Ian. Number 2, ma'am. Okay, number 2, Mary Joy. Number 3, Nika. Gising. Say mathematical symbol, anak. Ian. Addition, ma'am. Okay, number 2. Nika, ma'am. Wala na lang din. Right na kanika, nag-aabi ka mas lisod na activity. May umat. Number 3, Nika. Ma'am, Number 4. number 4. Okay. Okay, Ann. Okay, ma'am. Lian, number 4.